Speaker sir, I want to draw the attention of the Honorable Chief Minister specifically to the fear and anxiety prevailing among the members of the Sunni Jamia Masjid in Margam, as its executive body committee was allegedly fabricated using forged signatures and without any general body approval. False records were submitted to the district registrar, which amounts to fraud, illegal takeover and misuse of a public religious trust. I demand that strict action be taken against all the persons involved in this fraud. गेले खेपे अंजुमन म्हणते संस्थेचेर अशेंच हांवें पॉइंट आउट केल्लें, मुखेलमंत्र्यान म्हाका सांगिल्लें एक्शन जातली, कांय एक्शन जालें ना. ऑन द कॉन्ट्ररी आतां मस्जिद टेक ओवर केल्या. सो हांव मागतां की एक फ्रेश डेमोक्रेटीक इलेक्शन जावचें अंडर द सुपरविजन ऑफ द गव्हर्नमेंट एंड एज पर लॉ. स्पीकर सर, अशी सगळ्यात व्हडली मस्जिद मडगांवची ती अशी टेक ओवर करूंक जाता अशें जावंक जायना. दिस इज क्रिएटिंग डिसयुनिटी अमंग द अशें दिसूंक जायना की बीजेपी मुसलमानां मदीं फूट हाडटा म्हणून. ते जावपा जायना. हांव म्हणटा इलेक्शन घे, स्ट्रिक्ट सुपरविजनाचे सरकारच्या हातून इलेक्शन घे, इमिजिएट घे. स्पीकर सर, हांव रजिस्ट्राराक पयलीं चॅक करपा लायता कितें मॅटर आहा त्यानुसार ताका इन्स्ट्रक्शन दिता, कायद्यान कितें ते कर.